नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे ये वीडियो कहीने जदि आपने भी सुभद्रा योजनार हिताधिकारी आपने भी सुभद्रा योजनार सुभद्रा टंका पाइबा चाहूँगी ताल आपने भिडटी को प्रथम शेष देखूँ आपने सबकि जापर जदि आपने भी सुभद्रार टंका पाई ना तो ये वीडियो को शेष देखूँ आपने जदि पाई नी आपने वीडियो को देखी सारा मात्र आपणकर सबू डॉक्यूमेंट को आपने भूल थे आपने ठीक करूँ ठीक करिया मात्र आपने सुभद्रा टंका आपणकर अकाउंट को आसवा स्टार्ट हो तो आपण को मु रिक्वेस्ट करुच्ची वीडियो को आपने शेष देखूँ जदि आपणकर ये लिस्ट जदि आपणकर ना नने जिते चेष्टा कले भी सुभद्रा योजनार आपने सुभद्रा टंका पाइपर ना तो कौन रही आपने कौन भूल करने कौन करेंगे जे आपने टंका सुभद्रारू पाइपर चतुर्थ किस्तिर टंका आपने केमी पाइबे ता सहित जब आपने तृतीय किस्तिर टंका पाई नी तो आपने केमी कौन डॉक्यूमेंट ठीक करेंगे जहाँ साहाଯ୍य आपने चतुर्थ किस्ती टंका पाइपर ता सहित आपने जहाँ भी पूर्वर किस्ती टंका पाई ना कि आपणकर पेंडिंग अच्छी टंका आपण अकाउंट को आसी ना तो आपने केमी आपणकर टंका अकाउंट को आसो आपने ये वीडियो देखला मात्र आपने जापर तो वीडियोटी को आपने रिक्वेस्ट करुच्ची प्रथम शेष देखूँ आपने जब टंका पाई आपने चतुर्थ किस्ती टंका केबे पाइबे तो बहुत यूट्यूबर एमती अच्छा जो मैंने कि कहते आपणकर दशहरारे आपणकर चतुर्थ किस्तिर टंका आसो तो मुझे कही नौ एपर्यंत आपणकर दशहरा सरी सारी किंतु आपणकर चतुर्थ पर्यायर टंका आसी ना तो केबे आसो मुझे वीडियो लास्ट कहि पूर्व मुझे कही नौ तो आपने जदि यही लिस्ट को देखापी चाहते तो आपने केमी देखिए तो आपने देखूँ मुझे कही नौ जदि आपणकर लिस्ट दरकार तो आपने कौन करेंगे कमेंट्रे आपणकर मुझे कही नौ निजर जीपी माने आपणकर ग्राम पंचायतर ना आपने कमेंट करने तापर आपणकर निजर भिलेजर ना आपने कमेंट करेंगे तापर आपणकर निजर ना आपने कमेंट करने तापर आपणकर फादर किंबा हजबैंडर ना आपने कमेंट करेंगे तापूर्व आपने कौन करेंगे निजर डिस्ट्रिक्टर ना आपने कमेंट करने निजर ब्लॉक ना आपने कमेंट करने क्लीयरली आपको कही नौ जदि आपने लिस्ट आपने देखिपारना केमी देखिए जदि आपणकर लिस्ट ना आसूची ताले मुझे आपको 100% ग्यारंटी सह कही नौ आपने चतुर्थ किस्तिर टंका पाइबे जदि आपणकर ए लिस्ट ना नहीं ताले मु 100% आपको लेखिकी दूसरी आपने जिते चेष्टा कले भी सुभद्रा योजनार आपने 1 टंका हेल्ले पाइबे नहीं तो आपने लिस्ट को देखापी हेल्ले जो आपने कमेंट करने आपणकर डिस्ट्रिक्टर ना आपणकर ब्लॉक ना भिलेजर ना आपणकर ना आपणकर स्वामी कि पिता ना आपने कमेंट करेंगे जदि आपने लिस्ट डाउनलोड करना मुझे मोर व्हाट्सएप चैनल कि यूट्यूब चैनल कि मोर टेलीग्राम चैनल आपको देदेवी जहाँ साहाଯ୍य आपने देखिपारे निजर ना अच्छी कि ना तो आपने भी से सेम भूल करूँ ना जब आपणकर लिस्ट्रे ना ना कि आपने टंका पाऊना ताल आपने कौन करेंगे मुझे आपको कही नौ जदि आपणकर ये लिस्ट्रे जो हिताधिकारी माँ मौसी भौणी मानकर ना अच्छी से किसी भी करने पड़ो ना से मैंने खाली चेक करनबार अच्छी अकाउंट एक्टिव अच्छी कि ना जब आपणकर अकाउंट एक्टिव नथिबो ताहले आपने जल्दी बैंक को जाइए आपणकर गोटे केवाईसी फॉर्म दि जाऊँगी तो आपने जाइए केवाईसी फॉर्म डिपॉजिट कर दिंतु जहाँ साहाଯ୍य आपने आग को आसुवा सुभद्रा योजनार टंका आपने आपण बैंक अकाउंट रे पाइपर जब आपने केवाईसी फॉर्म देना कि आपणकर बैंक एट्रे निश्चल होगी अच्छी ताहले आपने टंका पाइपर ना तो आपने बैंक को सचल करनी तो क्लीयर है आपने जदि आपणकर ये लिस्ट देखिए ये लिस्ट हूँ बालेश्वर डिस्ट्रिक्टर एठे ब्लॉक होगा बाहानगा तो जीपी होगा बाहानगा जदि आपने चाहते ये लिस्ट नापी तो आपने कमेंट करेंगे मुझे आपको देदेवी आ बहुत माँ मैंने मौसी मैंने भौणी मैंने एजुकेटेड अच्छा से मैंने लिस्ट डाउनलोड निजे कर नौ जो माँ मैंने मौसी मैंने मोबाइल विषय जानी ना से माने यूज बेसी करी शिखी ना तो आपने कमेंट करूँ मुझे लिस्ट डाउनलोड करके आपणकर डिस्ट्रिक्टर देदेवी आपने गोटे काम करेंगे आपणकर ना खाली लिस्ट अच्छी कि ना आपको चेक करनबार अच्छी आपको किसी कर ना तो ला जदि अच्छी ताल आपको किसी भी करेंगे ना आपने चतुर्थ किस्तिर टंका खूब जल्दी खूब शीघ्र आपने पाइबे तो आपने तो क्लीयर हो गले जदि आपणकर
ନା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଏଠାରେ ଯଦି ନା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଏଠାରେ ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ନା ନାହିଁ, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ଭିତରୁ କେହି ବି ଜଣେ ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନା ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଇ ସେମ୍ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟା ଜିନିଷ କହିବି, ତ ସେଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନା ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ନେଉଛି, ଯେଉଁ ମାଆମାନେ କେବେ ବି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର KYCକୁ ଏଠାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। KYCରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ KYC ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା KYC ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି କି, କିମ୍ବା KYC ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି କି, ଆପଣମାନେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। KYC ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖି ନେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର OTP ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ OTP ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର OTP ମୋବାଇଲକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲକୁ OTP ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିନେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର OTP କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନେବାର ଅଛି। 2ଟା ଜିନିଷ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନେବାର ଅଛି। ଏଇ 3ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ। ସେଠାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ KYC ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନେ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ KYC ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର KYC କରିନେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବାର ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର KYC ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ OTP ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନେବାର ଅଛି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯଦି ଭୁଲ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବହୁତ ମାଆ ମାନେ ଏଇ ସେମ୍ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ମାଆ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଏତେ ମାଆ ମାନେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର 2-3ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ 2-3ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେକର ଯେଉଁ ମାଆ ମାନଙ୍କର 3ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ତ ସେଇ ମାଆ ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତ ମନେ ରହିଲା, ତ ମାଆ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଧରିନିଅ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚେକ୍ କରିନେବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯଦି ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନଥାଇକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍କୁ ଏନେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର NPCI କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଆପଣଙ୍କର NPSକୁ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନେବୁଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଏକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ IPPB ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ। IPPB ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖି ନେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର IPPB ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ IPPB ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ନେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର IPPB ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଯୋଜନା ହେଇଗଲା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଇଗଲା, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର CM କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସରକାର ଯୋଜନା ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆପଣମାନେ IPPB ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିୟର କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସେମ୍ ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଥାର୍ଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି। ତ
तो थार्ड भूल रोचे लोक मानकर जे लोक मैंने एठे आपने देखुना निजर लिस्ट ना अच्छी कि ना तो मुझे आपको प्रथम कही जब आपने चेक करनबार अच्छे आप लिस्ट ना अच्छी कि ना आपको चेक करनबार अच्छे आप थार्ड भूल सबू करुँच किंतु आपणकर लिस्ट आपने चेक कर पारना तो आपने चेक करनबार अच्छी आपणकर लिस्ट ना अच्छी कि ना तो क्लीयर है मुझे भिडियो प्रथम कही तो जदि आपणकर लिस्ट ना नाने यही सब कम सब करे ता सहित मुझे कही नौ सरकार तरफ जनापड़ी आपणकर दीपावली आपको सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्यायर टंका मिले बोली कहुच्छे तो आपने तो जापारे मुझे कही भिडियो मु लास्ट आपको कहि आपको चतुर्थ पर्यायर टंका केबे देखा मिल तो आपणकर दीपावली हुए तो आपणकर चतुर्थ पर्यायर टंका देखा मिले बोली कहुच्छे क्लीयर है आपने ता सहित जदि आपको भिडियो भल लगे ताल आपने कौन करेंगे भिडियो को लाइक करेंगे चैनल आपने नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ता सहित आपको भिडियो भल लगे भिडियो को बहु मात्रा सेयार करेंगे जहाँ साहाय्य बहुत लोक मैंने जो असुविधार थे से यही भिडियो देखला मात्रे आपने सुविधार पाइपर तो भिडियो मुझे एंड कर नौ जय जगन्नाथ।